Give me some more water. Tubig? Uh-huh. Tita Tess has no children, including Tita, what's the name? Paula. Paula? Mm. She said, The other one is Tita Rose. Joy said, her name is Babes. Oh. Tita Babes. Tita Bo. Ma. Wala po sila pumunta ng magpamassage. Okay. Andito na po sila Kuya Tony and si Ate Mirna. Ikaw lang dyan? Hello. Kasama ko po sila. Okay. Hello, everybody. Ma, si Hello. Ate Mirna Ilocano, Ilocanoin mo. Hello, may pangarabi. Oh, yung marabiin. Yung marabiin. Wen. Ay, pag mata nakapashare kayo. Ay. Dahil ulo. Oh, isutay bagbaga ni kulkulit ni Anthony Kanyak. Una intaw na kumat. Hindi hindi murung Hindi marunong. hindi murung Tagalog. Pwede na lang mo dyan sa Ilocano, pero makataros. Wen, nagtungtong kami tatay, dumawata na basit eh. Bawat na basit. Ilocano at ida ibabasket kita. Tidak amo na untang kaya nga unay tiyag sao. Nga maawatan da. Awatan da lang pero handa una May sao. amo sao. Kanila mo na practice. Ayun. That's your mom. Alan niya nga ulat Sancho. na hindi ko Sa tres. isang po dito Babae. na. Ano ma? Tatanaw? Ano Ha? ba? Ulit ma? Ay, Chappy. Ulit? Chappy. At Chappy? Ano man taro sa amin? Oo. Nawawala signal. Mas bundok ito ayan ni namin manang Teresa Rizal. Bundok mo lang dyan Isabela, ate. Sa bagay. Wen. Ni nanay, nag-eskwela Joy, Isabela, Idi, Uging, grade Oh. 1. J. Santa Fe. Oh, okay. Dahil pa, istoryaan na iti kanyami, lumaldalan na ka nun dyan, ti bundok ngayon nga, hanga mabalin ang katawa ka no. Anak yung ataday jay. Baka dati pa, aday ti engkanto jay.